Hello, anda sedang menonton Leader Speakeasy bersama saya Rizal Rozina dan saya Rozina Aziz, dan minggu ini kami ada tetamu yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dalam bidang sains dan perubatan. Dan baru-baru ini beliau telah terpilih sebagai seorang daripada ahli Majlis Sains Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Selain daripada itu ya Rizal, beliau juga adalah Profesor Penyakit Berjangkit di Universiti Malaya, Presiden Persatuan AIDS Antarabangsa, pengerusi Yayasan AIDS Malaysia dan ahli tabung dana kanser urological Universiti Malaya. Dan sumbangannya kepada penyelidikan kesedaran tentang HIV AIDS di Malaysia tidak boleh disangkal lagi, terutama dalam memastikan wujud satu respon di peringkat nasional dan dalam terus melawan stigma yang berkaitan dengan HIV AIDS. Selamat datang Profesor Datuk Dr. Adeeba Kamarulzaman. Dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Dan Prof, di Leader Speakeasy kita mengambil pendekatan yang relax dan juga lebih bersantai dan berpengetahuan. Jadi kita ingin Prof relax dan juga enjoy yourself, Prof, ya? Terima kasih Rizal Rozina. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Prof. Ya, Profesor, mari kita mulakan dengan sedikit latar belakang Profesor. Profesor mendapat pendidikan awal di Kolej Tengku Kursia, so it's my alma mater, Rizal. Sekali dengan adik Profesor Nordini yang satu kelas, satu batch dengan saya. Oh, yeah, wonderful. Kita panggil Kak Eddie dulu kan? Ya, betul. Dan selepas itu Prof juga melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan di Monash University. Selain itu juga Prof juga adalah Profesor Madya Ajung di Universiti Yale dan turut terlibat dalam kajian berkenaan dengan virus Nipah, ya Prof? Ya, betul. Betul, Rizal. Mungkin mari kita rewind sikit, Profesor, dan bercakap tentang mantra kepimpinan Profesor sendiri. Sebelum tu, apakah yang telah mempengaruhi keputusan Profesor untuk menjadi seorang doktor? Okey. Masa saya masih di Kolej Kursia di tingkatan 5, masa tu kerajaan banyak memberi scholarship ya untuk keluar negara, dan saya telah terpilih sebelum keputusan SPM keluar untuk ke Australia untuk belajar di bidang perubatan ataupun farmasi. So in a way the choice was made for me dan bukan saya, sebab masa itu berumur 17 tahun. So bila Kolej Kursia kata ada peluang untuk melanjutkan tingkatan 6 di Australia dan seterusnya, kita berjaya di salah satu universiti di Australia, tetapi di dalam bidang perubatan atau farmasi, saya kata okeylah kita pergi. So I'm not one of those. Ada juga kolik saya yang semenjak kecil lagi nak jadi brain surgeon ke, nak jadi orthopedic surgeon ke. Saya bukan salah seorang daripada itu. So I kind of fell into medicine. So alhamdulillah semasa di Australia di tingkatan 6 mendapat keputusan yang agak baik dan seterusnya dapat mengikuti pengajian di dalam bidang perubatan di Monash University. Tapi apa yang membuatkan Prof mengambil keputusan untuk beralih menjadi pemimpin dalam bidang yang banyak menempa sejarah, iaitu penyakit berjangkit dan juga HIV/AIDS? Tentunya pada masa itu HIV/AIDS banyak stigma yang dilekatkan kepada penyakit tersebut dan mereka yang mendapat HIV/AIDS pada ketika itu, Prof. Semasa HIV/AIDS dikenali ya, actually 40 tahun yang lepas saya masih pelajar tahun 4 di Monash University, dan there was a lot of interest and excitement di bidang AIDS. Selepas saya graduate, saya bekerja di Prince Henry's Hospital di Melbourne, Australia sebagai houseman dan seterusnya mengikuti training dalam bidang internal medicine. Dan I was mentored by very inspiring mentors lah di Monash University, di Monash Medical Center, di Prince Henry's untuk mengikuti bidang internal medicine. Dan dari situ semasa we do rotations, yeah, when I was doing the infectious disease rotation, I was very interested oleh kerana penyakit berjangkit dia merupakan you look after the whole patient, ya, bukan sahaja
an organ, bukan saja say jantung atau bukan saja the brain, bukan saja liver, but you look after the whole patient. And I think that was itu yang menyebabkan saya tertarik kepada pengkhususan penyakit berjangkit. Dan semasa saya melanjutkan training di Fairfield Infectious Diseases Hospital, sebuah hospital yang khusus untuk penyakit berjangkit, pada masa itu ramai pesakit-pesakit HIV/AIDS ini di dalam tahun 90-an ya, di mana rawatan 1992, 93 macam tu, di mana rawatan untuk HIV/AIDS belum sempurna. Tetapi dedikasi di kalangan doktor, di kalangan jururawat dan di kalangan pesakit-pesakit sendiri dan keluarga mereka sendiri was something else. Yeah. It was a real community di Fairfield Infectious Diseases Hospital dan dari situ you can say it instilled in me it's not just the medical aspect of medicine, tetapi juga the whole society approach, the whole family approach, the whole community approach. Of course, Australia amat terkenal dari aspek the keseluruhan from their HIV response, yeah, and that's why in a way they've been very successful. Dari pucuk pimpinan hinggalah kepada akar umbi, the community-based organisations di Australia sangat-sangat aktif dan sangat berjaya. So saya rasa dari situlah saya tertarik dengan bukan saja the medical aspect tapi juga the social aspect of medicine. Profesor pernah menyatakan 50% dalam bidang perubatan terdiri daripada wanita. Tetapi bila kita melihat jawatan yang boleh buat keputusan atau melangkah dasar amatlah sedikit. Apa yang diperlukan untuk wanita, terutamanya wanita muda, untuk berjaya sampai ke mercu seperti Profesor di peringkat tempatan maupun peringkat antarabangsa? Okey, Rozina, pertama of course terpulang kepada individu itu sendiri ya, how much drive mereka dan berapa banyak ambition mereka untuk terus berjaya. That's something that I guess is innate, something that you are, it's your personality. Tetapi more important than that is keduanya support ya, daripada sokongan dan dorongan daripada keluarga, daripada institusi itu sendiri dan juga daripada society. Ini ialah kerana as you progress di dalam bidang perubatan bagi wanita, so for the first few years sebagai medical officer, then you will need to bekerja sambil belajar, sambil training untuk menjadi seorang pakar, pakar perubatan atau pakar public health dan sebagainya. And this coincides unfortunately dengan when you want to start a family. So it puts on a lot of stress on women because as you progress with your training, your biological clock is also running out. So sekiranya tidak ada sokongan daripada keluarga dan daripada of course daripada suami itu sendiri, tapi juga daripada institusi dan society. And what I mean by this is macam amatlah penting kita wujudkan childcare, for instance. Oleh kerana sekarang ni di Malaysia ya, the extended family pun semakin konsep extended family di mana ibu dan ayah tinggal bersama dan boleh menolong menjaga cucu dan sebagainya is diminishing ya. So I think the society dan kerajaan itu step up in terms of providing adequate and good quality childcare if we want to see more women succeed. Bukan saja di bidang perubatan tetapi di semua bidang. Dan Prof juga I adalah don't think we can rely on getting pembantu dari negara-negara jiran for much longer as our negara jiran pun semakin maju.
Prof, dulu ada sokongan yang sama juga daripada ahli keluarga Prof, extended family Prof juga, bagaimana? Yes, I have to thank my dear husband, of course, who has always been very, very supportive. Semasa kedua anak-anak saya masih kecil lagi, both of us, were just at the beginning of our career, dan we were travelling a lot. Saya untuk kerja saya dan dia untuk kerja dia. And we made sure that salah seorang daripada kami will always be at home with the children. Walaupun we had a pembantu rumah, walaupun ibu saya dan kadang-kadang kakak-kakak saya dan sebagainya boleh, can keep an eye. But I think it's very important to balance that family and work life. And for us, our children are always our priority. So, and he can sort of arrange dia punya travel diary better than me. So kalau I have to travel, then he makes sure he doesn't travel dan sebagainya. So and also mother and mother-in-law. I've given this talk a few times, and I always say, somewhat jokingly, be very careful who you choose as a husband, but more importantly, who you choose as your mother-in-law. Yeah. Dan Prof juga adalah antara hanya 9 orang ahli Majlis Sains WHO yang terdiri dari pakar-pakar antarabangsa yang disegani dan juga terkemuka, ya Prof. Profesor juga telah mencipta penanda aras sains, kesihatan dan kepimpinan global baru yang boleh dijadikan aspirasi untuk masyarakat Malaysia. Dan apa yang Prof rasa anak muda boleh pelajari dari perjalanan Prof sendiri, dan apa yang mereka perlu buat untuk mencapai tahap yang sama sebagaimana Prof capai pada ketika ini, Prof? Ya, terima kasih Rizal dan Rozina. This is satu pengiktirafan yang saya tak jangka actually, sebab di antara 8 orang lain council members, 2 adalah Nobel Prize winners, termasuk chairman of the council, Professor Harold, yang telah mendapat pengiktirafan Nobel Prize oleh kerana dia yang he was leading dari segi oncogene, the concept of viruses causing cancers. So memang ini adalah satu pengiktirafan yang amat besar. For me to mencapai tahap ini, sudah tentunya, of course, I have to say a lot of hard work. Tetapi juga, I wouldn't have been here without, the teamwork. Oleh kerana, again, semasa, because it involves a lot of international work dan networking. So my clinical work, when I'm doing international work, the clinical work masa tu as a doctor will have to be taken up by my colleagues, di unit penyakit berjangkit. Until now, mereka adalah the backbone of what we do, seperti Profesor Sharifah Farida, Profesor Shashila, sebelum ini Dr. Talian, ramai lagi yang will help me do what I need to do di Malaysia dan juga internationally. Sama juga di Ceria, the research center. When I'm not there, other people step in, and the recognition that I receive is also not just my work alone. It's the work of a big team, of the research team. Dan tidak tinggal juga my colleagues di Yayasan AIDS Malaysia dan juga Majlis AIDS Malaysia. So I have to say the ability to work with a team, the ability to collaborate, the ability to lead, I suppose, adalah salah satu perkara penting that helped me get to where I am today. Tapi ini not without the support and work and hard work from so many people, not just me alone. Terima kasih Profesor, dan kini kita akan berehat seketika. Profesor, selepas ini kita akan membincangkan berkenaan memimpin melalui sains di tengah kekeliruan maklumat. Kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam Leader Speakeasy bersama Rizal dan Rozina dengan tetamu kita hari ini, Profesor Datuk Dr. Adeeba Kamarulzaman, Pakar Perubatan Penyakit Berjangkit di Universiti Malaya. Dan sekarang mari kita beralih kepada kepimpinan melalui sains di tengah kekeliruan maklumat, ya Prof. Kita sudah lebih setahun dalam pandemik COVID-19 ini dan juga kita ada turun naik kes, ketidakpatuhan SOP. Namun kita masih ada harapan dalam bentuk program vaksinasi yang kita lakukan pada ketika ini, ya Prof? Profesor, kita perlukan 70% penduduk divaksin sebelum mencapai imuniti kelompok. 36% penduduk berumur di bawah 19 tahun dan vaksin untuk mereka masih melalui proses ujian. Dan Kementerian Kesihatan katanya menyatakan bahawa 15 hingga 17% penduduk Malaysia adalah fence sitters yang masih tidak buat keputusan untuk menerima vaksin ataupun tidak, ya Prof? Jadi Profesor, saya ada dua soalan yang berkaitan. Pertama, bagaimanakah kita boleh sampai ke tahap 70% dalam masa terdekat? Dan kedua, apa strategi yang perlu pemimpin ambil jika berdasarkan data yang kita lihat tadi, kita tidak sampai ke tahap imuniti kelompok dalam masa 4 atau 5 tahun yang akan datang? Ya, okey, terima kasih Rozina. I think sekarang ini tak silap saya hanya apa yang Rozina kata hanya 40%, 30 hingga 40% penduduk Malaysia yang telah register ya untuk divaksinkan. So it's a 10.2 million mengikut website program imunisasi COVID kebangsaan. So that's about nearly 40% of the 28 million yang kita perlukan or something like that, kan? So jadi kita nak kena address dan if I'm looking at the map ini, di Kuala Lumpur 56% sudah register, di Putrajaya 100%. Teruskan Prof, kita dengar Prof. Okey. Di dan ada negeri-negeri yang masih rendah kadar pendaftaran ya, seperti Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang. Ini semua kurang daripada 40% daripada sasaran. So kita perlu memahami kenapa situasi ini. Ya. I suspect salah satu daripadanya mungkin oleh kerana kita we've been at the beginning we were relying so much on the MySejahtera dan mungkin penduduk-penduduk di sana, it's a practical thing. Belum register sebab they're not so familiar dengan MySejahtera dan sebagainya, itu satu. Dan kedua, there might be true vaccine hesitancy. Ya. So, bagaimana nak address ni? I think kita perlu mempertingkatkan our messaging ya. Dengan apa yang dinamakan culturally appropriate dalam bahasa yang mudah difahami dan secara direct ya. I think ramai yang masih keliru dan masih takut dengan side effect yang dikatakan boleh didapati daripada vaksin ini. So at the same time, kita perlu akui adanya side effect yang serius seperti di vaksin seperti AstraZeneca dan Pfizer. Tetapi kita harus berterus terang dan memberi penjelasan yang tepat. So I think that's very, very important. Dan juga dan we have to be transparent ya, and be very quick sebab and we have to almost have a team to combat the misinformation yang ditularkan melalui social media. Malangnya sekarang ini dengan adanya social media, berita-berita yang tak baik itu senang saja, cepat saja ditularkan. So I think we probably need to be one step ahead dan have a team to quickly debunk some of this misinformation. So we have to use all kinds of angle. Saya ada terbaca dalam surat khabar beberapa hari yang lepas di mana
beberapa buah negeri dan Duli Yang Maha Sultan-Sultan mengarahkan supaya masjid-masjid memberi khutbah mengenai vaksin, menggalakkan umat-umat Islam di negeri masing-masing mendaftar. I think this is a very good move sebab we need to get everybody on board. Dan Prof, menyentuh tentang imuniti kelompok adakah Prof berpendapat bahawa normal baru ini akan kekal dan apakah best case scenario jika kita mungkin sukar untuk mencapai imuniti kelompok yang disasarkan Prof? Apa yang Prof saksikan? Okay, Rizal, I think in a way we shouldn't be, of course that's the target 80%, 70% imuniti kelompok, but for now, buat masa sekarang, I think we shouldn't be so obsessed with this immunity kelompok. We just should get everybody vaccinated. Apa yang lebih penting dalam this whole vaccine program is to protect mereka yang berisiko untuk mendapat COVID yang severe dan juga yang boleh membawa maut, dan untuk mengurangkan kadar kemasukan ke hospital. Oleh kerana masalah krisis at the moment is the hospitalization krisis dari segi tak cukup katil-katil, terutamanya katil-katil ward rapi. So I think daripada kita obses dengan 80% imuniti kelompok di seluruh negara, my personal opinion is we should focus on negeri-negeri yang have high kadar yang agak tinggi, dan really focus to get the vaccine out kepada mereka yang berumur lebih daripada 60 tahun, yang ataupun yang kurang daripada 60 tahun tetapi mengalami penyakit kencing manis dan sebagainya. Because I think around the world di mana vaksin rollout has happened in a big way, apa yang sangat-sangat jelas ialah vaksin mengurangkan kadar kematian satu, dan juga mengurangkan kadar hospitalization, kadar mereka yang mendapat COVID-19 secara yang severe. This is the current problem. Dan dalam satu kajian oleh Public Health England minggu lepas yang telah di report yang keluar minggu lepas menunjukkan dengan satu dos sahaja AstraZeneca di United Kingdom, mereka boleh mengurangkan kadar kematian setinggi 80%, dan juga kadar hospitalization bagi mereka yang berumur tua. So one dose of AstraZeneca decreased death by 80%, one dose of Pfizer pun decreased death by 80%, dan two doses of Pfizer decreased death by 97%. So let's not get too obsessed about the herd immunity. The urgency is, I think, to get the vaccine as much as possible kepada mereka-mereka yang berisiko tinggi. Kami memang tak sabarlah nak menunggu bila kita pun dapat divaksin juga. So anyway, Profesor, maklumat amat penting seperti yang kita cakap tadi semasa pandemik global, khasnya untuk mendidik masyarakat. Tetapi bila ada perkembangan data, mutasi baru, kemajuan sains yang pantas dan faktor-faktor kompleks memberi kesan ketara kepada proses membuat keputusan dan juga melangkah dasar. Dan Prof, tentunya ini menjadi lebih sukar apabila terjadi penyebaran maklumat yang menyebabkan kekeliruan, dan juga lebih teruk lagi maklumat yang berbahaya dan juga palsu di luar sana. Banyak orang sebarkan perkara ini, Prof, ya. Jadi Profesor seorang saintis terulung dan penasihat dunia, apakah cadangan Profesor untuk menguruskan maklumat yang sentiasa berubah dan juga penyebaran maklumat yang salah? Okey, pertama kali there's no shortcut ya. Saya sendiri setiap hari terpaksa membaca sebab as you said the scientific advances is so rapid ya. Jadi tetapi kita semua mesti bertanggungjawab dan hanya mendapat maklumat daripada
the sources yang boleh dipercayai. The first thing I do bila seseorang menghantar saya information yang nampak macam karut sikit is I will Google the web page where it comes from, and then more often than not it will it will say, you know, this web page is associated with extreme right or whatever it is, you know. So make sure that your source is credible. Tapi dari segi at a national level, I think we need to probably create a team that just deals with risk communication, to sift through the data, to keluarkan information dengan secara tepat dan cepat, So because bila adanya unfortunately there are people yang misread ataupun cepat saja percaya kepada berita-berita yang karut-karut macam baru ni ada magnet lah dekat jika anda telah divaksin, you put a magnet on your arm, all kinds of video yang macam tu. Okay lah, it's quite easy to say this is nonsense. Tapi there are certain things yang people couch in pseudoscience yang even doctors dengan scientists pun kata ini betul ke tidak ni, so we almost have to create a team to sift through the information. Dan Prof, selain COVID yang ditangani oleh pasukan khas di WHO, peranan Prof sebagai ahli Majlis Sains adalah untuk beri nasihat peringkat tinggi terutama mengenai perkembangan yang mendesak Prof. Ini kemudian turun kepada mereka yang buat keputusan dan juga dasar penting dan akhirnya seluruh ekosistem penyampaian ataupun pelaksanaan Prof. Jadi kalau kita belajar dari pengurusan pandemik global semasa sekarang, pertama, apakah kepincangan utama jalinan ekosistem tersebut terutama dari segi pelaksanaan? Maklumlah kan sebab yang tu yang selalu dikritik. Dan keduanya, apakah antara pelajaran terpenting dari pandemik yang lepas dan juga COVID-19 untuk membina ekosistem end-to-end yang lebih efisien, lebih efektif dengan hasil yang positif dan pantas? Okay. Saya rasa kalau kita bandingkan the response untuk COVID-19 dengan say SARS, COVID-1, perbezaannya ialah antara in the speed in where we responded. Walaupun it was still in a way slow, but it was much faster than what we do. Dan keduanya dari segi penemuan sains dan sehingga kan kita sudah ada vaksin dalam under 1 year, This is amazing. And the biggest change is the two biggest changes. Satu ialah of course penemuan ini didn't happen in a vacuum. It's been progression of scientific advances, not just daripada SARS tapi juga daripada HIV dan sebagainya. So bila virus ini was discovered, scientists all over the world started working on it very quickly, berasaskan kepada sains yang sedia ada. But what is the biggest advance is saya rasa the collaboration between the scientific network di seluruh dunia, seperti the Germans working with the US dan sebagainya untuk menghasilkan the Pfizer-BioNTech vaccine. So scientific collaboration and network adalah antara yang terbaik in this COVID response. It can be better, always it can be better, tetapi this was one of the reasons the vaccines were discovered so quickly. Dan keduanya, of course, the communication now is so much easier oleh kerana kita ada internet dan sebagainya. Tapi the biggest disconnect masih juga dari segi the inequalities, Sekarang ni malangnya walaupun penemuan vaksin berlaku dalam masa setahun dan sudah 1.5 bilion vaksin diberikan kepada penduduk dunia, malangnya 55% daripada vaksin itu adalah di North America,
39%, di Europe 22%, di South America, Asia hanya 16%, dan Afrika 1.8%. I think this is the biggest problem, bukan saja COVID-19, tetapi di segi global public health, the world over. Kalau saya boleh ingatkan semasa penemuan rawatan untuk HIV dalam tahun 1998 dulu pun sama, harga untuk merawat pesakit pada masa itu RM2,200 ya, sebulan, dan hanya segelintir daripada penduduk Malaysia dan Afrika, where the wabak is the biggest, dapat menikmati kejayaan sains ini, which was life saving, ya. So the drugs were discovered in 1998, tapi hanya bila kami di International AIDS Society had a global AIDS conference di Durban, South Africa, that we woke the world up to the fact that the majority of the people yang memerlukan rawatan ini tidak mendapat rawatan. So hanya dalam tahun 2003, tak silap, ya, of course 2003, WHO dan World Bank dan sebagainya declare the program, the 3x5 program, di mana 3 juta mereka yang mengalami penyakit HIV akan dirawat by 2005. So bayangkan 5 tahun selepas penemuan rawatan yang berkesan, hanyalah dunia bergerak untuk memastikan rawatan ini dapat diberikan kepada mereka yang amat memerlukan di benua yang paling that was most affected. So unfortunately, we are seeing this again with the COVID-19 vaccine. Yeah, only 1.8% of Africans so far have received the COVID-19 vaccine. Dan Prof, kita nak bercakap banyak lagi tentang kesihatan awam global. Prof juga adalah seorang pemimpin kesihatan awam global, ya Prof, ya. Kita akan berhenti berehat seketika, ya. Selepas ini kita akan kembali dengan membincangkan berkenaan dengan kesihatan awam global melangkaui selepas COVID-19. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini dalam Leader Speakeasy. Anda sedang menonton Leader Speakeasy bersama Rizal dan Rozina. Tetamu kami hari ini adalah Pakar Sains dan Kesihatan Global, Profesor Datuk Dr. Adeeba Kamarulzaman. Dan Prof, terus je Prof, ya. Menurut Worldometer, populasi dunia dijangka mencecah 10 bilion orang, ya Prof, pada sekitar 2057. Melihat kepada kesihatan awam global dari sudut sains, apakah 3 kekhawatiran utama Prof bergerak ke hadapan berkenaan dengan kesihatan awam global, Prof? Boleh saya minta 4 tak? Boleh. Prof nak kata 5 pun boleh, Prof. Tapi kita tak tahu apa kerisauan Prof utama, Prof. Okey. Yang pertama kali, of course, kita harus carry on daripada sebelum kita berhenti sebentar tadi, to speed up access to COVID-19 diagnostic test, rawatan dan juga vaksin, ya. Selagi kita tidak menyelesaikan masalah COVID pandemic ini, selagi itu kita tidak, dunia tidak boleh pulih, ya. Keduanya juga berkait dengan COVID-19 or COVID-19 actually magnified masalah apa yang dinamakan the health inequalities, ya. Kita boleh lihat di sekitar kita, bagi people like you and me, working from home is easy, tetapi ada yang working from home is impossible sebab mereka have to work every day for a daily wage, ya. So and it's impossible to advance health selagi kita tidak tackle these health inequalities. Again, an example from COVID-19, seperti kluster-kluster yang wujud di tempat-tempat kerja oleh kerana tempat-tempat kerja mereka yang tempat mereka berehat, tempat mereka tempat tidur tidak sesuai, dan kluster di penjara seumpamanya. These are all health inequalities yang saya harap
kita reflect masa COVID ini dan selepas COVID ini, where we must do better, how we look after all our citizens, migrants ke, yang dipenjara ke, yang kurang berupaya ke, the health inequalities, itu yang nombor 2. Nombor 3, sebagai seorang pakar penyakit berjangkit, yang membimbangkan saya ialah the rise in apa yang dinamakan antibiotic resistance, di mana kuman-kuman yang menyebabkan penyakit berjangkit tidak lagi boleh dirawat oleh antibiotik yang sedia ada, dan ini adalah satu masalah yang besar oleh kerana penyalahgunaan antibiotik bukan saja di kalangan manusia tetapi juga di kalangan haiwan yang diberikan kepada haiwan-haiwan untuk membesarkan ayam dan sebagainya. And this is a real problem yang sudah wujud. Ada di antara pesakit-pesakit yang saya merawat di mana there's no more antibiotics yang kita boleh berikan kepada mereka kerana semuanya sudah resistant. Dan the bad news is penemuan antibiotik baru dan juga R&D untuk to find new antibiotics has slowed down globally. Pharmaceutical companies tidak lagi put in the investment to look for new antibiotics. So this is a real big problem. Dan yang keempat, sudah tentulah peningkatan apa yang dinamakan non-communicable disease atau NCD. Di Malaysia, ini adalah satu pandemik yang mungkin tidak mendapat attention yang sewajarnya dalam National Health and Mobility Survey 2019. Kadar jangkitan diabetes ialah 18% di kalangan masyarakat Malaysia, darah tinggi 30%, kolesterol 38%, dan yang paling membimbangkan ialah mereka yang overweight dan obese 50%. 30% rakyat Malaysia, 1 out of 3 rakyat Malaysia is overweight, dan 1 out of 5 diklasifikasikan sebagai obese. Dan in fact, saya sekarang I'm looking after one of the COVID wards, Kepimpinan ward yang paling the serious cases sebelum mereka ke ICU. Dan di sana 17 katil the sort of severe COVID-19 ward. Boleh katakan 100% daripada mereka adalah di kalangan yang mempunyai, when my medical officers present, it's almost always this is a 60-year-old man with diabetes, atau this is a 39-year-old man with diabetes with category 4 or 5 or category 3, 4 or 5 COVID-19. So we have sekarang ini macam a clash between two pandemics, COVID-19 dan juga pandemic diabetes dan juga obesity which worsens the pandemic of COVID-19 sebab mereka mendapat tahap yang lebih serius. Jadi, so I think they are the top 4 worries of global health pada saya sekarang. Jadi Professor, going back to what you said earlier, sometimes we're all in the same storm but we're not in the same boat. So Malaysia, kita tak ada kuasa dan dana seperti negara-negara yang kaya. Kita lihat sendiri kan bila kita nak dapatkan vaksin. Bagaimana Malaysia boleh membuat persiapan kalau kita lihat 4 kekhawatiran yang Profesor sebutkan sebentar tadi, apa yang kita boleh buat untuk menyiapkan diri kita sendiri untuk menangani masalah-masalah tersebut? Pertama is awareness. Didapati dalam kajian-kajian di Malaysia, the health literacy kurang daripada 20%. So kebanyakan, the majority of our penduduk tidak faham even of the basics, kaitannya
our nutrition, seperti makan nasi yang bertimbun-timbun yang boleh menyebabkan kencing manis, minum teh tarik 3-4 gelas sehari, ataupun minum Coca-Cola 2-3 gelas sehari boleh menyebabkan diabetes. I think that basic awareness makin kurang. So you don't need a lot of money to do that, ya. So kita semua mesti memainkan peranan. Seperti yang saya kata tadi, masjid-masjid dan imam-imam memainkan peranan dari segi menggalakkan pendaftaran vaksin. The same thing, I think we need to promote healthy living, ya. It doesn't cost a lot of money. Daripada duduk sebarkan benda yang mengarut-ngarut melalui WhatsApp, why don't we sebarkan benda-benda yang positif dan berfaedah, ya. So exercise, makanan yang sihat dan sebagainya, because kajian juga di Malaysia menunjukkan walaupun kita live longer, tapi we don't necessarily live longer better, sebab dah umur 50 tahun dah kena stroke, 50 tahun dah sakit jantung, end-stage renal failure dan amputation dari diabetes. So, and this is going to cost the government a lot of money. So going back, we don't have to be a wealthy country to be able to do some of these simple things. Of course, it helps. Dan saya juga nak menyeru supaya dana kepada kesihatan dipertingkatkan lagi. Right now, I think as a percentage of the GDP, it's not where it should be for a almost developed country that we are. Dan Prof, di serata dunia kita dapat lihat kesan pandemik ini melangkaui kesan kepada kesihatan, ya Prof, ya. Kita lihat kesan yang sangat besar, yang sangat monumental kepada ekonomi, kepada perdagangan global, kepada pekerjaan, pendidikan, kerjasamaan rawatan kesihatan seperti yang Prof katakan tadi itu, antara negara maju dan juga negara kurang maju. Kepimpinan global yang bagaimanakah yang Prof rasa sangat diperlukan untuk pastikan dunia ini bersedia untuk pandemik-pandemik lain di masa hadapan jika ia berlaku dan bila ia berlaku di masa hadapan, Prof? Baru-baru ini beberapa orang global leaders yang menamakan diri mereka the Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response telah mengeluarkan satu report di mana they had a very nice tagline, COVID-19 make it the last pandemic, ya. Dan antara apa yang disyorkan is of course memperkasakan World Health Organization supaya mereka dapat bertindak dengan lebih cepat dan lebih efektif, so to elevate the pandemic preparedness and response to the highest level of political leadership, strengthen the independence, authority and financing of WHO. Dan ini in terms of at the national level, invest in preparedness now. Di Malaysia ada satu blueprint, ya, untuk pandemic preparedness yang dikeluarkan tak silap saya 2 tahun yang lepas. Tetapi how much of that is implemented is another question. Dan apa yang jelas ialah kita mesti invest dari segi digital technology, ya. Kalau saya kesian tengok rakan-rakan saya di PKD yang masih put in our details dari segi manual, ya. So all this everything needs to be digitalized, dan we have to set the mechanism untuk reporting, untuk surveillance dan sebagainya. Profesor, alert system. Yeah. Profesor, dan kita kena berhenti berehat seketika. Lepas ni kita akan ke segmen terakhir, bermula dengan segmen popular quick fire questions. Kita kembali selepas ini, Prof. Tolong duduk rumah. Tolong duduk rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka dan patuhi SOP. Bukan hanya mengenai anda, tetapi semua. Kami sayangkan anda. Kami sayangkan anda. Jadi tolong, duduklah rumah.
Duduk rumah. Duduklah di rumah. Kita duduk rumah, okey? Berayalah di rumah. Dan bertemu kembali, kita kembali bersama dengan Profesor Datuk Dr. Adeeba Kamarulzaman, Pakar Sains dan juga Penyakit Berjangkit Antarabangsa dari Universiti Malaya dalam segmen akhir Leader Speakeasy bersama dengan Rizal dan juga Rozina. Rozi? Profesor, sekarang kita beralih pula kepada segmen popular yang lebih santai. Quick fire questions. Dia macam game show sikit. Jadi Profesor Adeeba ada masa, Profesor ada masa 20 saat saja untuk menjawab setiap soalan. Dah sedia? Okey, alright. Okey, soalan pertama. Siapakah pemimpin dalam bidang perubatan atau sains yang Profesor paling kagumi dan kenapa? Okey, Profesor François Barry Sanusi yang menemui the Nobel laureate yang menemui kuman HIV. And saya telah, I was privileged to work with her masa kami were doing the International AIDS Conference di Kuala Lumpur pada tahun 2013. Yang saya kagumi beliau ialah kerana she's a lab scientist, ya. Tetapi her passion and commitment untuk a lot of scientists kadang-kadang mereka berada di dalam lab saja, tetapi bukan Profesor François Barry Sanusi. She really made sure that the advances in HIV yang which she spearheaded can be enjoyed by the entire world. She also spearheaded scientific research di bidang HIV di Vietnam dan Cambodia untuk memastikan bukan saja negara-negara maju yang dapat the benefits of her research and HIV science in general, tapi juga negara-negara kurang maju. And she was very passionate about, she is and was passionate about it. Prof, dalam semua jawatan yang Prof pernah pegang, jawatan manakah yang Prof sangat banggakan dan kenapa? Oh, saya Game rasa show. mungkin sebagai pakar penyakit berjangkit di Pusat Perubatan Universiti Malaya, sebab di situ saya bukan saja I can practice my first love as a doctor to memberi rawatan kepada pesakit-pesakit, tetapi juga membimbing para doktor muda untuk menjadi seorang doktor dan pakar yang berwibawa. Dan I can also do research dan boleh katakan I help build the discipline of infectious diseases di negara ini. Masa saya mula-mula pulang daripada Australia, pada masa itu hanya saya dan Datuk Dr. Christopher Lee, mantan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kami berdua hanyalah pakar penyakit berjangkit pada tahun 1997. Dan sekarang ini, I think we have more than 50 infectious disease specialists around the country yang are leading the COVID-19 response di hospital masing-masing. So I have to say, I think that's my proudest achievement. Di samping juga mengetuai Majlis AIDS Malaysia dan in a slightly different role di mana membimbing organisations akar umbi dan community-based organisations. So that was a difficult choice you had to make, right? Yeah, Lagi satu soalan. Yang mana satu pilihan Profesor? Nasi lemak biasa dengan rendang daging dan santan atau nasi lemak quinoa jenis vegetarian?
Of course, nasi lemak biasa. Tapi kurangkan nasi. Actually, saya orang Kelantan. I prefer nasi kerabu, to be honest. Okey, Prof, seterusnya buku apa yang Prof rasa semua pemimpin harus baca, terutama melihat kepada cabaran semasa dunia ketika ini, Prof? Okay, ada satu buku and whose name actually escapes at the moment, but it's written by a lady called Sarah something. I have to get it for you later and I cannot really remember. But it's about corruption. Yeah, this book is about corruption in Afghanistan. Then it really shows how corruption destroys a nation. And I think every leader needs to read this. Let me Google the name of the book. Well, you ask me another question. Okay. Okay, I'll ask you the next question. Many leaders say it is lonely at the top. Adakah Profesor bersetuju dengan kenyataan itu dan kenapa? Yes, it is. Sebab, unless you surround yourself with genuine friends, if you don't, then you have maker yang hanya will tell you what you want to hear. And that's a dangerous situation to be with. You want to surround yourself with people who will tell you you are doing the wrong things, who will give you advice, and who want to tell you things that you may not want to hear. And I think those are the genuine friends. Sebab kalau kita surround ourselves dengan hanya mereka yang for their own reason will only tell you what you want to hear, then you're setting yourself up for trouble. Soalan terakhir, Prof, untuk quick fire question ni sebelum kita pergi kepada soalan penonton. Selain hal-hal kerja, apa yang buatkan Prof Adeeba tak tidur malam? Anak-anak saya lah, of course. Sebab mereka sekarang dua berada di luar negara. Mereka masih belajar di luar negara dan malangnya tahun lepas bulan Disember dia in London ya. So mereka berdua dijangkiti COVID-19. Masa tu memang saya walaupun mereka muda and I knew they were going to be okay, tetapi bila kita jauh ya, itu yang menyebabkan tak boleh tidur malam. Mereka dah okey sekarang? Dah okey. Alhamdulillah. Dan seterusnya Waiting for the vaccine. Mereka belajar perubatan, Prof, mengikuti jejak langkah Prof? Tak. Dia orang tengok saya kerja macam they said, no way, Mom. No way are we going to be. Aspirasi ke arah lain, ya? So, yang nombor satu, did chemistry and now he's doing law. Yang nombor dua, did biology and now he's doing environmental science and development. Dan Prof, kita ada sedikit masa ya untuk mengambil soalan dari penonton. Kita telah kumpulkan soalan ini sebelum program ini bermula. Kita ada beberapa soalan. Kita cuma lihat beberapa soalan yang sempat ya. Mungkin Rozi ingin mengambil soalan pertama. Tanya soalan pertama kepada Prof. Kita ada satu soalan dari Suresh dari Ipoh. Saya kena baca. Pemimpin dari bidang kuasa dan kepakaran yang berbeza perlu berkolaborasi bila menghadapi pandemik semasa. Bagaimana kita boleh mewujudkan kerjasama antara pemimpin demi kebaikan rakyat dan bukan kepentingan diri atau peribadi? That is essential ya, sebab jika kita lihat di negara-negara di mana the response has been effective. It's a true apa yang dinamakan all of society response. So mungkin sekarang kita sudah ada MKN di mana all the different ministries memberi pandangan dan sebagainya. Tetapi ia perlu dipertingkatkan lagi dan juga mendapat buah fikiran daripada luar, bukan saja di antara agensi-agensi kerajaan. Umpamanya, when we want to work with migrants, it's very important to bekerjasama dengan the migrant leaders themselves. Sebab mereka akan boleh memberi pendapat yang practical. Yeah? We may know what's good for them, but actually it may not be so good for them. That's very, very important that we all work together dan mendapat dan bekerjasama, bukan saja di tahap
leadership, tetapi to involve akal umbi as well. Dan Prof, itu saja masa yang kita ada, Prof. Kita kena habis pada jam 12 tepat, Prof, untuk memberi laluan kepada berita seterusnya. Rozi? We've enjoyed our conversation, our speakeasy with you. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Adeeba Kamarulzaman, Pakar, Penyakit Berjangkit, Universiti Malaya dan Ahli Majlis Sains WHO. Dan teruskan bersama kami di Astro AWANI untuk perbincangan berkenaan kepimpinan di tengah pandemik global ini. Dan juga saya, Rizal Rozina dan juga... Dan saya Rozina Aziz. Salam hormat dan selamat Hari Raya.